My new performance artwork is about contemplation, how we should be aware about the real situation today in our life, which is actually, yes, lots of problems that we also have to deal with. Otherwise, actually the life, the nature today is under threat of destruction, meaning that our life also is under threat of destruction. So with this kind of idea, I want to also express it through my artwork to make people also aware about this, so sharing the kind of experience and my sense of how to build the future for our coming generation. So I've been working with the community, that's why I'm working with some community members that I have been working with here in Bali Island. I've been working with the communities here for a long time, not only creating artwork, but also focusing on environmental issue, which is connected to the so-called local traditional wisdom. Yeah, and the collaborator, Made Surya Dharma, Made Sidia, and Jero Penyarikan Duran, they are my old friends. We have been working together also for a long time. Yeah, and this is just part of our work to be continued, because this is not a temporary kind of project. Sebenarnya secara dasarnya kita mengambil konsep pengidar buana, kita ambil 4, jadi 4 dewa, 4 spiritual, 4 kekuatan yang menjaga penjuru mata angin, kita ambil 4 ya. Walaupun nanti 4 ini akan menjadi 9 gitu, tapi 4 ini penting sekali karena menurut yang 4 ini adalah, kalau di Hindu ini kita tampak dara, kalau di Kristen juga ini salib. Mungkin kalau agama lain juga punya, cuman kita belum tahu secara mendalam. Nah, dari tampak dara segi 4 ini adalah yang di utara dipegang oleh Dewa Wisnu, yang biasanya kalau kita bicara tentang warna itu warna hitam. Kemudian yang di timur adalah Dewa Iswara dari warna putih. Kemudian yang di selatan adalah Dewa Brahma dengan warnanya merah. Yang di barat Dewa Mahadewa, warnanya kuning. Nah, kalau dalam konsep tutur filsafat, ketika putih mau melebur dengan merah, jadilah pink, jadilah di antara. Ketika merah lebur dengan kuning, nah di sana terjadi warna, dan inilah sebenarnya akan menjadi yang disebut dengan Dewata Nawasanga. Tapi basicnya dalam 4. Kajo Kelod Kangin Kau. Nah, Kajo Kelod Kangin Kau ini adalah syarat dengan tutur, dengan bermacam warna, sifat dan tabiat gitu ya. Ketika manusia itu dilahirkan, mereka itu punya yang namanya 4 saudara yang disebut dengan Catur Sana. Yang pertama namanya Anggopati, Merajapati, Banaspati, Banaspati Raja. Dan juga mewakili juga 4 penjuru ini. Nah, sehingga kalau 4 itu berarti keseimbangan, balance. Nah, keseimbangan makrokosmos dan mikrokosmos ini muncullah warna-warni, percikan berwarna-warni, corak karakter. Tadi ada yang berteriak, melantunkan tembang. Nah, tembang dan teriakan, ucapan-ucapan ini tidak jauh daripada bagaimana Sang Pencipta
Sang Pencipta menciptakan alam semesta ini lewat manusia, kemudian lingkungan. Nah, Tiang tadi kan menggunakan kayonan, karena kayonan itu adalah simbol bumi juga. Di sana ada tadi di kayonan itu di tengah-tengahnya ada Dewa Siwa. Siwa adalah Mahadewa dan Betara Guru. Dewa Siwa sebenarnya kalau di konsep Hindu, beliau itu juga kekuatan yang maha dahsyat. Kemudian beberapa tembang yang Tiang lakukan itu adalah juga tembang tentang asal mulanya bagaimana dunia ini tercipta. Tapiro pinten gak dikunangi kangkale, itu Tiang ucapkan. Jadi dikisahkan beberapa tahun, beberapa dekade, beberapa abad manusia belum ada, kekosongan lah yang terjadi di dunia ini gitu. Emptiness gitu ya. Baru ada lightness itu menjadi darkness. Jadi nah ini gelap terang, positif negatif, intisarinya adalah keseimbangan. Nah karena tutur itu, filsafat itu sebenarnya intisarinya kebenaran, keseimbangan. Jadi dalam pementasan kami yang bertajuk kontemplasi masa depan, kami menghadirkan sebuah garapan yang menyimbolkan 4 elemen. Jadi ada elemen dalam Bali, konsep bahasa Bali ada 4 elemen yang menunjukkan arah mata angin begitu, dan saya kebagian sebagai berperan sebagai suara yang berada di timur. Jadi peran saya menyimbolkan kesederhanaan, spiritualitas, dan juga keberaksaraan. Jadi dalam konteks ini disimbolkan sebagai warna yang putih-putih dengan kesederhanaannya. Saya memainkan hal-hal atau benda-benda, piranti-piranti yang berkaitan dengan simbol-simbolik itu, misalnya lontar, kemudian ada juga pengerupa itu pisau gurat untuk menggurat lontar, dan juga ada bajra atau genta. Elemen-elemen ini menyimbolkan sebagai literasi itu sendiri. Pesannya adalah bagaimana literasi bisa kami berkembang melalui lontar, mulai manuskrip kita, kemudian menjadi pilar-pilar kecerahan atau pencerahan di dalam hidup gitu. Di performan kami ini, kami sepakat berempat merepresentasikan tentang energi kosmik dari berbagai sudut pandang warna, karena mandala itu sebenarnya ada 9 jenis warna, kita pakai 4 aja. Mungkin kali ini saya memakai simbol warna hitam, simbol dari air, dari simbol mandala ini, juga simbol dari kekuatan Wisnu ya. Sunian taruh kadi gelap merasa umurping punang waraji menanya kemudian ikanang bertinggi talu apa-apa yang tinggi oka selintang terenggan muakikan sungai. Ya, Soangyang kawi suara murti natan soah. Oh, munggal punang jatuh cari ke.
carita dia buat sira sang yang kawiswara ongawi kanang tutur. Nimitanian jagat raya Nusantara matemahaken nikanang gemah ripah loh cinawi asing tina nur sarwanadi maka dia mangkana kunang cari dia. Terus di dalam kepercayaan kami di agama Hindu, Dewa Wisnu memakai senjata sangkakala dengan berupa kerang ya, dan juga saya memakai simbol bahan-bahan untuk acara nginang dengan daun sirih di sana, ada gambir, ada buah pinang di sana. Nah, di dalam kebudayaan di Asia Tenggara, bukan hanya di Indonesia ini, bahan ginang itu sering dipakai misalnya di India, Myanmar, dan beberapa negara yang memakai ini. Biasanya acara nginang ini dipakai untuk acara silaturahmi. Nah, sebelum kita melakukan pembicaraan awal, dan dengan konsep acara ini Indonesia Bertutur, akhirnya saya memakai simbol ini dengan mengunyah daun sirih lengkap dengan berbagai bahannya. Ya, sebenarnya itu konsepnya daun sirih kalau di kebudayaan kami di Bali itu artinya dalam bahasa Bali itu base atau basuh. Basuh artinya membersihkan. Nah, jadi sebelum kita memberikan pembicaraan lebih lanjut di Indonesia Bertutur itu dengan karya seni kami ingin membersihkan diri kami, membersihkan mulut kami, pikiran kami, dan hati kami untuk mencapai, untuk memberikan gagasan-gagasan kami dalam karya seni dengan pikiran yang jernih dan ucapan yang jernih, dan kita bisa terfokus di sini karena bahan-bahan ini sudah jarang dipakai. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa kebudayaan ini sangat penting ya. Kalau di kebudayaan modern mungkin mirip dengan bahan ini seperti sanitizer ya, untuk membersihkan diri. Bahkan di dalam acara pengobatan di Bali, di Usada Bali itu, daun sirih ini banyak dipakai untuk membersihkan diri dari berbagai penyakit. Nah, jadi saya memakai bahan ini untuk memberikan gagasan saya untuk berkarya seni di acara Indonesia Bertutur ini. Dalam disrupsi dunia hari ini, spiritualitas itu kadang-kadang menjadi liar. Saya menyimpulkan bermain dengan tubuh, bagaimana kemudian tubuh, misalnya rambut ya. Di awal saya memakai udang sebagai simbol keteguhan orang yang menuntut ilmu, sebagai orang yang masih dalam proses pembelajaran. Tapi pada suatu masa itu semuanya terlepas ya. Jadi ketika setelah lepas dari masa perguruan, seseorang atau entitas atau individu itu belajar sendiri dan mereka mengalami dinamika. Ada kesungsangan, ada kelianan yang terjadi. Namun pada akhirnya pada titik tertentu dia menertawai dirinya sendiri dengan apa yang lakukan gitu, dalam kesungsangan, dalam kelianan itu. Pada akhirnya di tengah kecarut-carut marutan dunia yang dilambangkan ketika kita melukis bersama, kemudian ada semacam disrupsi, turbulensi keadaan di sana, akhirnya kita kembali lagi ke aksara. Nah, dan pada akhirnya setelah melakukan meditatif secara yogis, melakukan yoga meditatif ke dalam diri, Iswara ini kembali hening pada keheningan. Dia menyadari bunyi yang dipancarkan oleh genta sebagai sebuah petunjuk untuk mencapai suatu titik. Dan si Iswara ini pada akhirnya memusungkan rambutnya. Setelah tercerai-berai, terurai sedemikian rupa dinamikanya, pada akhir itu dia terpusung. Akhirnya indera-indera yang lepas, yang liar, yang sungsang, pelajaran yang lian itu kemudian kembali pada kesatuan spiritualitas yang disimbolkan oleh
rambut yang digulung atau dikerucut. Ini juga menjadi model bahwa Bali, kalau sudah pendeta Bali biasanya simboliknya adalah rambut yang dikerucut ke atas. Itu bagian dari bentuk kesadaran sesungguhnya, bukan hanya sekedar ikon-ikon tertentu. Nah, demikian juga di dalam pementasan itu saya memainkan model tempayan, kemudian arang. Saya bercermin di sana sebagai bentuk kontemplasi diri bahwa ternyata ketika air itu keruh, kita tidak bisa melihat diri kita sendiri gitu. Hanya ke dalam keheningan air itulah kita bisa melihat diri kita sendiri. Hanya dalam keheningan budi itulah kita bisa mengetahui siapa sebenarnya diri kita, sebagai bentuk kontemplasi ke masa depan. Bahwa literasi, kemudian sastra dan ajaran-ajaran yang dititipkan oleh leluhur itu perlu kita refleksikan kembali, dan jangan ragu untuk mengkritisi secara kritis di dalam ini, karena banyak juga pelajaran atau warisan yang diwariskan oleh leluhur tidak lagi kontekstual dalam kehidupan yang modern ini. Intinya adalah berpikir kritis dan memahami bahwa entitas individu itu adalah sebuah kemerdekaan yang 100% begitu.
Mas Kubabu. Ayo paksa. Karena giring. Andi. Sakit. Oris. Lilo. Sudah. Tutur kang kinanti. Ruang tekemula. Slimurin laksana haji. Ayo. Ayo melupo. Sesananing Gusti. Walau kumulawat itu. Son, toyu.
Udah. Putih. 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 White. 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 Hitam. 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 Black. Black. Black.
Meridia siya param jotir. Rakta teja namastuti suweta pangkajyo. Madhyas tebas kare namastuti. Hello, my name is Melati Suryodarmo. I am the Artistic Director of the Indonesia Bertutur 2024. The festival is a mega festival that consists of 9 programs supported or funded by the Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia. This is not a private initiative, but it's a government-initiated program to utilize the cultural heritage that has been spread all over the archipelagos of Indonesia. So the idea of creating artworks as the result of the representations of the cultural heritage in Indonesia is actually very interesting, and it is also supposed to put the young generation, or to bring the young generation to be closer to their history of culture, to their cultural heritage, and taken the inspiration from the history and cultural heritage into a new creation. Culture is not about art only. Culture is about the survival of the community, about the living together, about to develop the society to be a better society. Culture sustains from time to time, and it needs also maintenance and also more attention. We have, of course, a lot of problems facing, for example, environmental problems, and also how our generation, or younger generation, from time to time have to adapt with the very speedy development of technology. So Indonesia Bertutur is empowering artists and art workers in all sections to deal with this kind of intermedialities, multimedias, and between traditions and contemporary, and also to bring artists, to support artists to do research on the cultural heritage. Indonesia Bertutur consists of pre-event and main event. The pre-event, we had laboratory projects that happens in 5 locations and 5 art directions, which is dance, music, theater, performance art, and photography. It spreads in Sumatra and in Maluku, Jawa, in East Nusa Tenggara, and also in Lampung. Every year we also have 16 online meeting in the form of classes. We have dance film classes, we have animation class, we have also light installation classes. So participants are invited to join as an individual and a community to get information as much as possible about the cultural heritage. The Indonesia Bertutur 2024, we are focusing on Subak. Subak, together
we create harmony. So Subak is a very important local wisdom, local knowledge, which is actually formed by the society. It includes the very interesting, very important technology for irrigation system and for the agraric life of the Balinese. We are not merely talking about Subak. We put Subak as an inspiration of a broader thinking for the people through the artist's work about our relationship with between human and human, human and the nature, and between our relation with the God. So we adopt the philosophy of the Balinese life, the Trihita Karana, that is also embedded with the Subak. The situation in many places are different. Conditions of the environment in many places are different. It depends on the community, on the society. So I think it is very important through Indonesia Bertutur to promote the method of getting or interpreting or understanding or researching, again, relearning basically about our local culture and embodied knowledge. We have been in Canon, we have been learning through the, colonialism, and how we are now quite distance between our reality today and our history of culture, and thus also the history of our local knowledge. So I think it's very important, like in the art and culture, the spirit of art and culture in Indonesia, to start now to find our confidence to be with this resource, to be part of the resource, not putting ourselves as in a distance. Of course, we are distant now, like especially the young generation, from the local or traditional art or culture. But I think through Indonesia Bertutur, we promote the young people not to be too, to become foreign to their own origin, culture of their origin. So our competition is, of course, the very fast digital technology, and then our perceptions about the reality is shifted from the real reality into the mock-up reality. But through Subak, we need to more, encourage the society to understand or to see life in a very different way. I think it's not too late to bring us to think about where do our food coming from, where our rice come from, where actually what is the quality of our drinking water. So in this kind of relationship with all elements and how those elements being put as a nutrition into our body, it influences also our society's condition, the way we think, the way we work, the way we develop. And Indonesia Bertutur is offering a new thinking, offering space through art, performing arts, visual arts, expanded media, conceptual art, dance film, light festival, light installations, video mapping, and also music. So this 9 program, we even approached the 3 genre of Balinese dance to be performed in a kind of a ritual performance. As we know, 3 genre of dances in Bali already belongs to the World Cultural Heritage.
and there we promote the spirit of true mythology, true Ramayana story, and the selections of the dances. We promote this main theme about water and subak and nutrition and so on. So there is Mahawasundari for the opening, and then Visara Loka is an expanded media that we collaborate with 5 museums and gallery in Ubud, which is Neka Art Museum, Puri Lukisan Museum, Arma Museum, House of Puppet and Masks Setia Dharma, and Tony Raka Gallery. In Ubud, we present basically more about media, art that is more like object installations, performance art, experimental photography. We have also emerging choreographers and musicians, composers, and theater directors to perform at the Setia Dharma stage. And then we have a bunch of a program here in Tony Raka Art Gallery to perform, to present performance art, and also a dance film. The dance film happens in the night from 7 to 11. And in Batu Bulan we have had already the opening, and 4 traditional voice performances, that is, or storytelling performances. And then we will we will open a bigger area in the south at the Peninsula Nusa Dua, which is Anarta. We have 5 big productions for performing arts and light installations, and then also video mapping and music concerts, and there will be also bazaar. So for all the event, all the exhibition, it's a public, it's open for public and free admissions. So there is no ticketing, but you need to register from our website, which is indonesiabertutur.kemdikbud.go.id.